এই দেখো জানো କି এই সেই ଫଲୁଗୁ ନଦୀ এই ସଂସାରର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ପରିବାର ମାନେ ଯଦି ଏଇ ନଦୀ କୂଳେ କରନ୍ତି ସାଦ ସ୍ଥାପନା ସେଇ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ କି ଅତୀବ ତୃପ୍ତିକର ଅତି ଆମୋଦାୟକ ଏଇ ଫଲୁଗୁ ନଦୀର ସ୍ନାନ ସୃଷ୍ଟିରେ କି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଯାହାକି ଫଲୁଗୁ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି କାହିଁକି ମନ ମୋର ହୋଇ ଆସିର କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଲି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ କି ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରିୟେ? ପ୍ରଭୁ ବିଷାଦ ବଦନ କାତରେ ଆସନ୍ତି ଭରତ ତବ ପଦ ଦର୍ଶନ ଆସରେ ନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଛଳ ଛଳ ଅଶ୍ରୁ ତ୍ରିଭୁବନେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଧୂଳି ଦୂଷିତ ହୋଇ ଆସୁନଥେ ବହୁ ଦୂରରେ ଦେଖି ମୁଁ ହିଁ ଆପଣ ଆବେগে ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ଡାକିଲେ ଭରତ ଭରତ ବୋଲି। ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଲ କି? ତାପରେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କଣ ସତ ହବ? ହଁ ଜାଣିଲ କି ହତଭାଗ୍ୟ ମୁହିଁ ବନ ଯାତ୍ରା କାଳେ ନ ଦେଖି ପାରିଲି ମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରତା ପ୍ରତି ଦେଇ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଅର୍ପଣେ ସଦାଶିଷ୍ଟାଚାରୀ। ଆହାରେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଭାଇ ଭରତ ମାତୃଙ୍କ ଆଳୟରୁ ଫେରି ଲବି ନଥିବ କି ଦୁଃଖ ମୋର ଆଦର୍ଶ ନେଇ ତେଣେ ଝିଙ୍ଗାସି ଜନନୀ କୈକେୟୀରେ ନଚାଇ ପିତାଙ୍କ ମୁଖ କାରୁଣ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ଥିବ ମୋର ଅନୁଜ ଭରତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବେ କି ନଥିବେ ତାହା ବି ଠିକ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କଣ ଧୂଳି ଦୂଷିତ କିମ୍ପ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଦଙ୍କର ଖଗମୁଗ ଯାଆନ୍ତି ପଳାଇ ପୁଣି ଭୌକଣ୍ଠ ଭାଷା ସେ କୋଳାହଳ ଧ୍ୱନି ଭଣ୍ଡ ବିଷା ନଈକି କରନ୍ତି ସବର। ପ୍ରଣାମ ଭାତୃଦେବ, ପ୍ରଣାମ ଜନନୀ। ଅଗ୍ରଜ ଦାରୁଣ ଦୁଃସମ୍ବାଦ। କି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ଭାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହ ହାସନ ହୋଇ ଅଧିଷ୍ଠିତ ନିର୍ପଦ ଭରତ ସେଖେଲି ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା ଅବଳଙ୍ଗ ବିନାଶ ନିଷ୍କଣ୍ଡକ ରାଜ୍ୟ ଭଗତ ହେମନ୍ତମତି। କଣ କହୁଛ ଭାଇ? ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆସୁଛି ଭରତ? ହଁ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ତେଜିବା ସମୟରେ ଭରତ ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା ତେଣୁ ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଆମର ଆସୁଥିବେ ଏତେ କି ବାତ ହବ ପ୍ରୟୋଜନ ଏଇ ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟରେ ମତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଯେ କୁଳଙ୍ଗାର ନାଚିବି ମୁଁ ଏଇ ଧନୁର୍ବାଣେ ମୋର। अरे भाई एते क्रोध हेतु किया कनिष्ठ आसुस ज्येष्ठ करिवा सार एया ना? हाँ भाई। नारी लक्ष्मण एसबु तुमर भ्रांत धारणा भाई। एई देखंतो प्रभु सैन्य पटुआला सजाई किपरि आमरि आड़ को मारी आसुछि। एई देखंतो भातृदेव भाई भाई तुम्हें शुणी पार्छ कि भाई भरत मत केउति गुरु अति आर्त कंठ डाकई भाई भाई बोली भरत 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 भरत
ଭାଇରି ଭରତ अरे भाई अयोध्यार सबु मंगल तो आमे आसवा समय रे पिता आमर क्षण क्षण जाऊले मूर्छा कुह भाई पिता आमर अछंत किपरि माता माने आमर अछंत किपरि आउ अयोध्यार पुरवासी गण अछंती तो सुखे भाई अयोध्यार सबु सुख शांति आनंद गौरव सब चोरमार हो जाइछि भाई आउ न देखि तुमको कांदु चंदी अयोध्यार तरुलता स्थावर जंगम आउ शेषरे पिता मर भाई शेषरे पिता पितांकर कौन होइछि भातृदेव खली कुह भाई पितांकर पुणी कौन होइछि भाई तुम्हें माने बनवास को आसिला दिन ठारू पिता मोर न खाई न पी तुम मानकु केवल झुरी झुरी कांदी कांदी चली गले स्वर्गपुर लिभि गला रे अयोध्यार राजा सुख सिरी न कांद दंड धारी न कांद दंड धारी धर्म रक्षा करे सत्य पथे जाओ झरना झरना लोह सत्य सनातन धर्म रक्षा करे सत्य पथे जाओ झरना झरना लोह सत्य सनातन न देखि पारिल गला रे अयोध्यार राजा सुख सिरी न कांद हे दंड धारी न कांद हे दंड धारी राजा ऐश्वर्य सोन सिंहासन न देखि पारिल
ঐশ্বর্য স্বর্ণ সিংহাসন ন দেখি পারিল ଆଉ পিতাଙ୍କ বদন কেড়ে হত ভাগ সতে কেড়ে হত ভাগ সতে রাজীব লোচন লিভি গলা রে অযোধ্যার রাজা সুখসিরে নকান্দ নকান্দ হে গোদণ্ড ধারি নকান্দ নকান্দ হে গোদণ্ড ধারি নকান্দ নকান্দ হে গোদণ্ড ধারি ভাই বাবা কଣ ସତେ ଆମର ଏଇ ଅଧାମରେ ନାହାନ୍ତି ଭାତୃଦେବ না না রে লক্ষ্মণ পিতাମର ଧାମରେ ନାହାନ୍ତି ରଖିଛି ତୈଳ ପାତ୍ରେ ପିତାଙ୍କର ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଦେହ କରିନାହିଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପିତାଶ୍ରୀ ଜନନୀ ଗର୍ଭ ଜନ୍ମୀ ଏ ଅଧମ ଭରତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତେଜିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜନନୀ ମୋର କରିଲେ ଅବିଚାର ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଅଳି କରୁଛି ଭାଇ ଫେରି ଚାଲନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବସି କରିଲେ ଆଦେଶ ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ହୋଇବ ସମାପନ ଭାଇ ସେପଟେ ଶ୍ରୀହର ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଟା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି କାନ୍ଦେ ଦିବାରାତ୍ରି ଚାଲ ମୋର ଅନୁଦର ରକ୍ଷା କରି ଫେରି ଚାଲ ଭାଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ अरे बाबू आम्ही पुरे जोडी जोडी राजपुत्र राजकीय सम्मान राजकीय शिष्टाचार पर आमको निपुण भावे जଣା अछि एसबु तुमे जानी मध्य निज माता को एपरी कुचित भाषा प्रयोग करवा उचित नुहे भाई कहीं ना बाबू एई संसार मध्यरे बापा माए हेउचंती हमर प्रथम देवता कहीं ना बाबू बापा बारो बायो बारो पानी मारो माटी आरो आकाश भाई बायो पानी माटी आकाश बिना एई जीवन अर्थ किछि नुह भाई ताछड़ा बाबू जदि एई पारिवारिक द्वंद्व मध्यरे बा एई संसार मध्यरे बापा माँ जदि नहांती ताले आमर किछि नुह ताछड़ा मु जड़े सुदक्ष पुत्र जे मु आज मोर पितृ सत्य रक्षा करने को जाऊँगी आ मु जड़े सुदक्ष पुत्र जे मो पिता मस्तिष्क हटावा को जाऊँगी सही कलंकर टीका भाई तेणु बाबू लोड़ा नाई मते सही अयोध्यार स्वर्ण सिंहासन लोड़ा नाई मते सही अयोध्यार ऐश्वर्य प्राचुर्य मो भाग्य रे लेखा अछि एई अनंत वनवास दंड ताछड़ा भाई तुम माता कैकेयी का एतिरे दोष नहीं किछि कहीं ना बाबू मयसी माता कैकेयी जहाँ करछंती सब मोर मंगल पाई जदि एई संसार मध्य समस्ते कहती जे कैकेयी जने कुटिल मात्रा जटिल मात्रा किंतु मु कहूची से मो पाई जड़े स्वर्ण देवी तेणु बाबू तुम मन मध्य भ्रम दृढ़ कर एवं फेरी जाओ अयोध्या को तुम्हें माता मान सेवा जत्न करी प्रजा बचल राजा होई
ଆନନ୍ଦରେ ରାଜ୍ୟକୁ କରରେ ଶାସନ। ହଁ ଭରତ, ଫେରିଯାଅ ତୁମେ। ନା ଭାଇ, ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଧମ ଭରତ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଅଛି ଭାଇ। କଥା ଦେଇ ଆସିଅଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦକୁ, ଆଉ କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲି ମାତା କୌଶଲ୍ୟା କହିଛି ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ। ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମ ଭାଇ ରାମକୁ ବନରୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟାଇବି। ହସି କଣ ତାହା ହେବ ନାହିଁ ଭାଇ? ଯଦି ନ ହେବ ଭାଇ, ଏ ଅଧମ ଭରତ କରିଅଛି ସତ୍ୟ। ନ ଫେରିଲେ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମ ଭାଇ ରାମ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି ଭାଇ। ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି। अरे बाबू, संसारती इति जहाँ संसार जहाँ दिन को दिन सरी सरी जाऊँची तार नाम है भाई संसार। यही संसार मध्य कीटठारू आरंभ करी समग्र मानव जाति पर्यंत समस्ते से सत्य तारतम्य बंधा। सत्य बिना यही समस्त गति नहीं कि स्थिति नहीं। ताछड़ा बाबू, यही संसार मध्य सत्य वचन होउची मनुष्यर प्रकृत आशीर्वाद। कहीं बाबू, सत्य को छाड़ी आमे कौन सी मात्रा मध्य तिष्ठि रही परिबा नाही। तेणु बाबू, तुमे मते कहिल सेई पितांकर सत्य रक्षा मु किपरि उल्लंघन करिबी। तुमे कहिबा वक्तव्य अनुजाई मु जदि सत्य भग्न करिबी ताबा सूर्य वंशरे लागिब कलंक। कीटस्तरु स्थावर रंगव समस्त मत कहिबे एकांत अधमचारी एई रामचंद्र। तेणु मो कथा मान भाई, फेरी जाओ अयोध्या को तुमे। हाँ भाई, मु कथा दउची 14 वर्ष परे पुणी आमे चारि भाई अयोध्या रे होइबा एकत्र। हाँ भरत, तुमे फेरी जाओ अयोध्या को राज सिंहासन रे बसी जरा प्रजावत्सल राजा रूपे आनंद रे राज्य को कर शासन। मु कथा दउची भाई, ठीक 14 वर्ष परे निश्चित भाव में चारि भाई होइबा मिलन। आश्चर्य लगुची भाई, तुम वाक्य शुणी मते आश्चर्य लगुची। किपरि अयोध्या को 14 वर्ष करी शासन? ना भाई, मु तुम मानंको बारंबार अनुरोध कली किंतु मो वाक्य रहिला नाही। निश्चित रूप मु फेरी जीवी, किंतु जीवा पूर्व ए लक्षण को दियंतु आदेश भाई। अयोध्या फेरी जाई अयोध्यार स्वर्ण सिंहासन बसी अयोध्यावासी को करिब शासन। एक न कहते भातृदेव, जितेबले मो भाई का संगे 14 वर्ष पाई अरण्य को आसी अच्छी भाई, आसिला बेले मो भाई को मो कही आसी अच्छी भाई, लोड़ा नहीं मत अयोध्यार राज सिंहासन, लोड़ा नहीं मत अयोध्यार सुख शांति बुढ़ियाई आनंद गौरव। आपण माने मोर आत्महीली मु बुढ़ी आपण शरीर जल बिना माछ जेपरिकी बंची पारे ना, सूर्य बिना कई जेपरिकी फुटी पारे ना, सेहीपरि ज्येष्ठ मानक बिना कनिष्ठ केबे बंची रही परिबो नाही भाई। भातृदेव, मोठारू बड़ हेउछंती भरत, आपण ताकू ही आदेश करंतु प्रभु।
से जाई अयोध्या को सुचारू रूपे पालन करी से अयोध्या रे राजा हेबो भाई अयोध्या रे राजा हेबो भरत एक ही बचरता कथा कौच भाई भाई रे बाल्यवस्थर आज पर्यंत लक्षण पुरा मोर अनुचूर हो सेदिन गुरुवर वशिष्ठ विद्या शिक्षा करने समय आमको कही बाबूरे रामचंद्र तुम्हें कह तुम्हें शून और 9 मध्य केउ संख्या को भल पाउच भाई तुम्हें सेदिन जानी जे मु गुरुदेव को कही हे गुरुदेव मु एक संख्या को भल पाउची प्रभु कहीं ना कहीं मोर भाई वचन एक मोर कर्तव्य एक पत्री व्रत पालन करी गोटे नारी की बद्ध करी भाई तुम्हें जान भाई पुणी से दिन यही लक्ष्मण को गुरुदेव पचारे बाबू लक्ष्मण तुम्हें कह तुम्हें शून और 9 मध्य केउ संख्या को भल पाउच से दिन लक्ष्मण कही जे हे गुरुदेव मु शून को ही भल पाए गुरुदेव से दिन हसी हसी कहले कह तुम्हें शून को कहीं भल पाउच से दिन लक्ष्मण कही ना भातृदेव मु एइथिपाई शून को भल पाउची जे मोर बोली किछि नाही सेई दिन ठारू ही लक्ष्मणर बोली किछि नाही राम जहा कहब लक्ष्मण ताहा करिब राम बिना लक्ष्मणर अस्तित्व बोली किछि नाही आउ भाई तुम्हें कौन कही तुमको जब गुरुदेव पचारे भरत तुम्हें कह तुम्हें शून और 9 मध्य केउ संख्या को भल पाउच तुम्हें से कौन कही भाई हे गुरुदेव मु 9 संख्या को भल पाउची गुरुदेव पचारे भरत तुम्हें कहीं 9 संख्या को भल पाउच तुम्हें से दिन कौन कही भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 पर आसब 9 8टा राम पर आसब ही यही भरत बाबू एसबू जानी तुम्हें लक्ष्मण को कहीं एपरी कथा कौच भाई तेणु लक्ष्मण तुम सहित जापर ना शास्त्र मत अनुजाई भरत सहित शत्रुघ्न और राम सहित लक्ष्मणर सब बेले अनुचर तेणु लक्ष्मण तुम सहित जापर ना मो कथा मान भाई जड़े स्नेहकांक्षा भाई हिसाब से मुझे तुमको कहूँ तुम्हें फेरी जाओ अयोध्या को कहीं भाई राज्य बिना राज्य हुए अराजकता राजा बिना राज्य हुए विशृंखलित राजा बिना राज्य हुए प्रजावत्सल रूहानी तेणु मो कथा मान फेरी जाओ अयोध्या को तुम्हें हाँ भाई फेरी जाओ अयोध्या को तुम्हें हाँ भाई निश्चित रूप आपण वाक्य रक्षा करी ए अधम भरत निराश फेरी जीव अयोध्या नगरे किंतु जीवा पूर्व मु तुम निकटरे गोटे अली करी से अली टिकक मोर भूल बुझे नहीं भाई अली अली कौन भाई हाँ कह तुम मत जहाँ कह कि मु अयोध्या को जीवी नहीं बाकी तुम जहाँ कह मु मानने में प्रस्तुत अच्छी कह कह भाई हाँ हाँ भाई मु तुमको अयोध्या फेरी जीवा भाई मु कहिबी नाही कहिबी किंतु माता तार देइतिला कष्ट वनवास भोग करिबा पाई किंतु अधम भरत आछि पुणी मो पादरे जंत्रणा देवा पाई निघंच अरण्यर कंटा गुछ बधरे घूरी बुलिबा पाई मते पुणी कष्ट देवा को आसी से भरत ना मु केवल मु तुम से पदर पादुका टिकक चाहे भाई से पादुका दये को नहीं सिरे गेनी जाई रखी सिंहासने ज्येष्ठ भ्रतमणि भी पुष्प चंदन दई अयोध्यार निकटरे थिबा नंदी ग्रामरे एक आनंद आश्रमटीए प्रस्तुत करी तुम से कटाऊ दुए को
ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ଥାପନ କରି ନିତ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିବି। ଆଉ ତୁମମାନେ ଚତୁର୍ଦଶ ବର୍ଷ ବନବାସରୁ ଫେରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଧମ ଭରତଟା ଆକାଶର ସେଇ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି, ହଁ ଭାଇ, ଆକାଶର ସେଇ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ତୁମମାନଙ୍କ ଆସିବା ପଥକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଭାଇ। କାରଣ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୁଣି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଗୌରବ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମ ଭାଇ ରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନେଇ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିବ। ଏ ଅଧମ ଭରତ ରାଜଉଆସରେ ସେ କିପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପାରିବ ଭାଇ? ନା ନା ଭାଇ, ନା। ଦିଅ ଭାଇ ତମ ସେ ପଦର ପାଦ। ଭରତ, ଆରେ ବାବୁ, ତୁମେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଦାୟଦ ନା, ଯାହାକେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ବଚନ ରହିବ। ହେଲେ ବାବୁ, ଏସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛ ଭାଇ? ତୁମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ସୂଚାଇ ଦେଉଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଶାସନ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେଇ କଥାଟି ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି। ବାବୁ, ତୁମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବ ଭାଇ, ଏଇ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ କାହିଁକି ନା ବାବୁ, ଉଦ୍ୟୋଗେ ଦରିଦ୍ରଂ ନାସ୍ତି ଜପତେ ନାସ୍ତି ପାତକಂ ମୌନେନ କଳହ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ନ ଗୃହୀତମ୍। ବାବୁରେ, ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବା, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ୟୋଗେ ଦରିଦ୍ରଂ ନାସ୍ତି ଜପତେ ନାସ୍ତି ପାତକମ୍। ବାବୁରେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାମ ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଜପ କରିବା, ଆମ ପାଖରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ ବୋଲି ରହିବ ନାହିଁ। ଉଦ୍ୟୋଗେ ଦରିଦ୍ରଂ ନାସ୍ତି ଜପତେ ନାସ୍ତି ପାତକମ୍ ମୌନେ ନ କଳହ ନାସ୍ତି। ବାବୁରେ, ଯଦି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବଡ଼ମାନେ କିମ୍ବା ଆମର ସାନମାନେ, ଆମର ଲଘୁଜନ ମାନେ କିମ୍ବା ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଆମକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି ବା ପିଟାମାରା କରନ୍ତି ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମୌନ ହେଇ ସହିଯିବା, ସେଠାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଉପଜିବ ନାହିଁ। ମୌନେ ନ କଳହ ନାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ନ ଗୃହୀତମ୍। ତେଣୁ ନାସ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ବାବୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ମୋର ପାଦୁକାକୁ ମାଗି ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ କରିଦେଲା ନା? କାହିଁକି ନା ବାବୁ, এই সমাজ মধ্যে মোর এই প্রিয় ভক্ত মানে প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যা সময় মতে ভজুতুলে। প্রভু রামং লক্ষ্মণং পূর্বজং রঘুবরং সীতাপতি সুন্দরং প্রভু কাকুস্তং করুণাকরং গুণনিধি বিপ্র প্রিয় ধার্মিকং প্রভু রাজেন্দ্রং সত্যসন্দং দশরথতনয় শ্যামলং সন্তমূর্তি বন্দে লোকাভিরামম রঘুকুল তিলকং প্রাতঃ সন্ধ্যা স্মরণং যাম। প্রভু আজি এই শ্লোকর কৌশি ভাবার্থ রইলে নাই ভাই, কাইকি না নাই মো পাখে সেই বিপ্র বা ব্রাহ্মণ প্রতি সম্মান, নাই মো পাখে সেই কৌণর বারনিধি বা সমুদ্র, নাই মো পাখে সেই দয়ার অবতার, নাই মো পাখে সেই সূর্যশীল বন্ধু মান প্রতি আত্মীয়তা। হেলে বাবু, তুমি আজি অতি সুন্দর ভাবে পাদুকକୁ মাগি এই রহস্যময় সংসার মধ্যে মোর এই প্রিয় ভক্ত মানক আগে তুমি এই কথাটি পরিপ্রকাশ করিদেল যে এ যে ভরত তিনটা অক্ষরের অর্থ হল যে আজ ভরু যাতেব ভক্তি, রু যাতেব রস, তরু যাতেব তত্ত্ব। এ যে ভক্তি রস তত্ত্বর গুণ প্রকাশ করি এই রামচরিত্র মানস পায়ন মধ্যে তুমি এক সংজ্ঞা সৃষ্টি করদেল ভাই।
ଯାହାକି ତା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରସ ତତ୍ତ୍ୱ ନାମକ ଭରତକୁ ସମସ୍ତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଭାଇ ମନେ ରଖିବେ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ପରି ଭାଇ এই ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ମିଳିବେନି। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ ଜନମାନସରେ ସଦାବେଳେ ଗୁଙ୍ଗରିତ ହେବ ଯେ ଓ ଭରତ ପରି ଭାଇ ଆଉ ନ ମିଳିବ ଏଇ ଦୁନିଆରେ। ভরত পরি ভাই অছি কে সংসার রে লক্ষণ পরি বীর অছি কে তিনি ভরত ভাই জাহ্নবী মরি সতী সংসারে কেথিবে নাহি রাম পরি রাজাটিয়ে কোটিরে গোটিয়ে নাহি এই তো আম রাম রাজ এই তো আম রাম রাজ ভাই ভরত সোনার সংসার অযোধ্যা নগর হতাশন ঘেরে প্রজা বৃন্দগণ সোনার সংসার অযোধ্যা নগর হতাশন ঘেরে প্রজা বৃন্দগণ ভরত ভাই রে ভরত সোনার অযোধ্যা ছাড়খার হয়ে গেলেন বিশ্বাস সোনার সংসার অযোধ্যা নগর হতাশ নঘেরে প্রজা বৃন্দগণ করিব প্রজা পালন ধর্ম রক্ষা করি হাহাকার নঘে মোরে অযোধ্যা নগরী এই তো সেই রাম রাজ এই তো আম রাম রাজ এই তো সেই রাম রাজ এই তো আম রাম রাজ লক্ষ্মণ আরে ভাই মোরা লক্ষ্মণ
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା ତୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତୋର ମନେ ଅଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ? କାରଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚରାଚର ସ୍ଥଳୀ। ଏଣୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ମାତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଧନୁଶର ଧରି ତୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ସ୍ୱରୂପ ଜଗି ରହିଥିବୁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଭାଇ ଏ ଅଧମ ଭରତର ଅଣୁମାତ୍ରା ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ। ବିଦାୟ ଭାଇ, ବିଦାୟ। ଅଡ଼ିଲା କାଳ ଚଡ଼କ ଅଯୋଧ୍ୟାନର ରେ କିଏ ଟାଣିଲେ ସୁଖ ଦିନେ ପୁରେ। କୈକେୟୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମନ୍ଥରାର ମନ୍ତ୍ରଣା କଳଙ୍କେ ରଚିଲାଏ ସାତ ରାମାୟଣେ। ଏହି ତ ଆମ ରାମ ରାଜ, ଏହି ତ ସେହି ରାମ ରାଜ। ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭାଇ ପିତା ଚାଲିଗଲେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ। ଶୁଣିଲା ବେଳଠୁ ଅପବିତ୍ର ଆମ୍ବ ହୋଇଛି ଶରୀର। ତେଣୁ ନ ଯାଇ କୁଟିରେ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ ଭାଇ ମନ୍ଦାକିନୀ ତୀରେ। ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଣ ପିତୃତର୍ପଣ, ତାପରେ ଫେରିଯିବା ଆମ କୁଟୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାତୃଦେବ। ଆସ ଜାନକୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ।